ang atong kamatayon, dili siya alkansi, dili kakawangan, or dili kawadaan. Kay ang kamatayon sa alagad sa Ginoo, bililhon kini, mahalon kaayo ni atubangan sa Ginoo. Gusto na kong i-inspire ang atong kaugalingon karon. Pinaagi sa kinabuhi ni Tatay Hurley nga nahimong good example sa atua nga mahimutang faithful diha sa pag-alagad sa Ginoo. Nga kini nga faithfulness hangtod na ni sa katapusan nga gininhawa sa ato ang kinabuhi sa kalibutan. Amen ba? Ingon ang Revelation 14 verse 13. Then I heard a voice from heaven. It said, "Write this. From now on, there are great blessings for those who belong to the Lord when they die." Og mauni ang gisulti sa pulong sa Ginoo nato. Nga samtang do na patay ginhawa, samtang kusgan pata, maayo pa nga tong lawas, samtang makalakaw pata, napay opportunity nga makasimba ta, napay opportunity nga makapangalagad ta. Tinud-on nato ang atong kinabuhi diha sa faithfulness sa pag-alagad sa Ginoo. Amen? Tanan posible kay misali